नमस्कार श्रद्धालु बंधु। पवित्र राधाष्टमी उपलक्षे आपको वास्तव प्रार्थना पक्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। माँ जगत जननी रहस्यमयी माँ राधा आपण समस्त मंगल कर। सुख बोले आम कृष्ण जगत जीवन सारी बोले आम राधा जीवन स्पंदन। गोलोकवासिनी श्रीमती राधा राणी परम रहस्यमयी रहस्यर रहस्य श्री राधा बिना कृष्ण ना सी जेपरी रहस्यमयी तांकर जन्म कहानी मध्य एक रहस्यावृत मध्य रही जन्म वृत्तांत भिन्न भिन्न भाव आमर पुराण और शास्त्र मानक वर्णित से कहानी मानक मध्य गोटे दिने प्रभु श्री सूर्य नारायण ब्रह्मांड परिक्रमा करुता धरापक्षे नाना ऐश्वर्य देखा पाइले तेणु से धरा पृष्ठ तपस्या करने मन बढ़ाइले। एपरी चिंता करी से जाई मंदर पर्वत एक गुहारे कठिन तपस्या बसिले। फल पृथ्वी अंधकारमय होगला। देवता मान मध्य भाड़े पड़गला। सृष्टि बा किपरि। देवराजा इंद्र देवल सह विष्णु को प्रार्थना कले। परम दयालु परम कारुणिक विष्णु देवता को आश्वासना देले और सूर्य को जा कहले, हे दिवाकर तुम तपस्या मु संतुष्ट, तुम्हें कि वर मागुछ माग। सूर्यदेव कहले, प्रभु मत एक गुणवती कन्या दिंतु जहाँ आपण चिरदिन बस हो रही। प्रभु करुणामय विश्वविहारी विष्णु कहते तथास्तु। कालक्रमे सूर्य वृषभानु गोप रूपे धरारे अवतीर्ण हेले। यथा काले विवाह गोपकन्या कीर्तिदा सहित होता। भगवान विष्णु कृष्ण अवतार धरी धरा को आसिले। भाद्रव मास शुक्ल अष्टमी तिथि विशाखा नक्षत्र श्रीराधा जन्म हेले वृषभानु नंदिनी भावे। कृष्ण तो भगवान स्वयं श्रीकृष्ण स्वयं भगवान तांकर परम आह्लादिनी शक्ति होती माँ श्रीराधा। श्रीराधा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी से मध्य वृषभानु कन्या हिसाब से परिचित। किंतु सी सीना थिले वृषभानु कन्या किंतु थिले अजनी संभूता। तांकर जन्म कहानी अत्यंत रहस्यमय। दुराचारी कंसर अत्याचार जेतेबेले पृथ्वी थरहरा साधु सन्त माने पीड़ा पाइले पृथ्वी माता समस्त देवगण जाई विष्णु को शरण पशि श्री विष्णु समस्त को कहले, तुम्हें आश्वस्त रुह, मु धरा बारा उश्वास अवतरण करी धरा। देवगण आश्वस्त हो फेरी आसिले। माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु कहले, एवं मर्त्य मु अवतार नेबार समय आसीगला। तुम्हें चल मो लीला संगीनी हो रही। माँ लक्ष्मी इतने राजी होगा कहीं। विष्णु तांको बहुत बुझाइला परे से कहले, गोटे सर्त मो मर्त्य को जावाक राजी होची, ता हेउची मो जन्म भी सत किंतु मो चक्षु खोलिले प्रथमे मु जेपरी आपण को देखिबी। माँ महालक्ष्मी का शर्त को भगवान ग्रहण कर। सेतेबेले गोकुल निकटवर्ती बर्षानारे रहुथिले गोपंक मुखिया महाराजा वृषभान। दिने महाराजा वृषभानु मध्याह्न समय स्नान पर जमुना को जाता। से देखिले जमुना जल रे गोटे दिव्य पद्म फूल भासी जाउछि। पद्म फूलर स्वर्णावृति चतुर्दिग उद्भासित हो। कौतूहल वशत वृषभानु पद्म फूल निकट को जाई देखती ता भितर एक दिव्य सुंदरी कन्या शिशुटीए शोई। संतानहीन वृषभानु अति आनंद कन्याटी को घर को घिनी आसिले। पत्नी कीर्तिदास कन्या रत्नटी को देखी अत्यंत खुशी हो कहले, जा हेउ एते दिने भगवान आमर प्रार्थना शुणिले एवं आमको एक कन्या रत्न ही देले। वृषभानु खुशी हो ब्राह्मण मान को बहुत धेनु दान कले और कन्यार नाम रखिले राधा। किंतु 3 दिन गला कन्याटी चक्षु खोलिला नहीं। वृषभानु एवं पत्नी कीर्तिदा आशंका बढ़ीगला, बोध हुए कन्याटी जन्मरु अंध। से कहीं जानवे विष्णुंकर माया। यही समय दिने देवर्षि नारद
ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସି ପାଦ ପକାଇଲେ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରି ଯଥାବିଧି ସତ୍କାର କଲେ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କନ୍ୟା କଥା ମୁନିଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କନ୍ୟାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କର ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସି ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ବୃଷଭାନୁ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ସେ ବର୍ଷାନା ଓ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ଥିଲେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର। ଯଶୋଦା ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ସହେଲି ବା ସହୋଦରୀ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଧା ଶୋଇଥିବା ଦୋଳି ନିକଟରେ। ସେ ଦୋଳିଟିକୁ ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ। ରାଧିକା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ତା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ। ବୃଷଭାନୁ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଉପସ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଧିକା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯୋଉ ଥିଲା ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ସେ ବୋଲାଇଲେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପୀ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା ହିଁ ରାଧା। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଆରାଧ୍ୟ ଦେଇତି ରାଧା। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକା ପରମେଶ୍ୱରୀ ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ମହାଭାବର ଠାକୁରାଣୀ। ରାଧା ଭାବରେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଗଲା, ଆହ୍ଲାଦିନୀର ସାର ଅଂଶ ତାର ପ୍ରେମ ନାମ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଅଂଶ ପ୍ରେମରେ ଆଖ୍ୟାନ ପ୍ରେମରେ ପରମ ସାର ମହାଭାବ ଜାନି ସେହି ମହାଭାବ ରୂପା ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଦୁଇଟି ଫାଳ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଅପାର୍ଥିବ ଅପ୍ରାକୃତିକ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ। ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଏହି ଚରଣାମୃତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କର ମା ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା।